Buenos días, les damos la más cordial bienvenida al Foro de Habilidades y Políticas Laborales. A continuación tendremos las palabras del señor Klaus F. Zimmermann, director de ISA. Dear friends, I warmly welcome you also and on behalf of IZA. IZA is a policy and research-oriented labor platform. We are collaborating with academics and the policy community around the world, and hope by conferences and by exchanges like this morning to influence policy making, not in a particular way that we want to see a particular outcome be achieved, but the best possible outcome in the interest of the society the issue is discussed with. So we have not a particular agenda. We have to have the agenda that the welfare around the world is rising and optimal decisions can be made. Now, this purpose in particular serves the policy of day of the World Bank IZA conferences. And this year I have also pleasure, I would even say great pleasure, to announce a new venture and introduce you to this venture, with which we would like to enforce this vision and make it live, that policy decisions can use academic evidence, so they can rely on evidence. They have not to follow that evidence, but they have to realize the potentials and make the best out of it. Now, the purpose, before we go, so to speak, into applications in a few rounds of discussions in this morning, the first stage is now to introduce you to this project. Now, the project has a background that often researchers have the impression that we have findings which are valid and valuable for society, but they are not transported to society. And policymakers often argue that recommendations of scientists are either out of touch with reality or are delivered too late. You know that policy decisions have to be made daily under pressure, whereas scientists think in terms of years. And there we somehow need to break the ice between two sides. Now, the concept of evidence-based policymaking is by no means new, and in particular, labor economists, like IZA people have a very strong ground, because labor economics is one, if not the most empirically grounded subfield in economics. So we have lots of tools and also lots of research which provides evidence. However, this evidence is often presented in a very complex way, which is not easily accessible to policymakers or the wider audience. That's why we want to renew the concept, combining traditions with the knowledge capital of labor economics, and to capitalize on the experience of our large network of about 1,300 economists around the world. So IZA's platform, I should stress that, is the largest network of economists, not labor economists or development economists, the largest network of economists around the world. We are operating and being active in 45 countries, and by this push for evidence-based policymaking, we would like to
attract the capital which is in the heads and in the research work of so many excellent researchers around the world and make it available everywhere in the world. So that's the kind of mission we have. And you may think this is an ambitious vision and mission, but that's what we try to achieve. Hopefully also with your help, and in particular, well, this conference was also sought to bring this idea of the ICA World of Labor to Latin America in a whole. So that's our approach through this conference in Peru to spread out the news. That's why also after that meeting here, we have a meeting with the media here, and we hope that this will have some effect. Now, evidence-based policymaking needs good data, advanced methods, analytical skills, and the open-minded policy community. The policy community should not feel pressured by academic rigorness and the threat of the arguments, but it should take it as a chance to improve own decisions. Now, often, well, people, if they talk about evidence-based policymaking, argue that it's better to call it evidence-informed policymaking. Yes, evidence-informed policymaking points to the fact that the policymaker has, of course, many objectives which are not directly linked to the objectives the scientist is looking at. So I want to stress, we are not pushing for a particular solution to a particular problem. We want to bring into the debate the evidence, alternative methods and policies can provide for fighting the problem, poverty or loss of employment, lack of employment, and so on. Now, what do we call evidence? Evidence is also all what is rigorous scientific evidence, written statistically based findings, what works, published articles and refereed academic journals. And again, it's not about getting experts to establish what is to be done. It is to provide options for policymakers to reach their own decisions. Now, there is also the ethics in academic research and policy advice, which is important. Often people claim that they are scientists, or in the name of science, particular conjectures are made. Now, we need good and appropriate scientific analysis. There are academic standards which a good empirical work has to follow. Researchers, to provide academic policy-oriented advice, need to be scientists. That means they have to publish papers themselves. That's the proof of a scientist. If you don't publish a paper in an academic journal, then you have never published one, you should not call yourself a scientist. That's our position. Then independence of research. We respect policymakers have to have an agenda, and there has to be a debate in society about the right policies, but that has to be separate from the academic production of knowledge. So this means no financial, political, or religious conflict of interests have to act. So that also implies, for instance, that the pieces who are provided in the ICA World of Labor, when I'm talking about that in a moment, have to be written by academics who also confirm that there are no financial, political, and religious conflicts of interest that they have. And if there are some, they have to reveal these conflict. So transparency is very important. It's not that we cannot be a member of a party or follow a particular religion or have also financial interests, but it has to be transparent. Okay, now, what at the end, how can we support evidence-based policy making? What do we need to do so? So we think that after talking with many policymakers, what do they need and what do they want? They want information which is easily accessible, what is convenient to read, which is up to date, what is independent, what is comprehensive,
concise and fact-based. Now that's all the IZA world of labor. Now what is this? Well, you can find that on the website nowadays. If you go to IZA's website, you find a button to push and you are on the IZA world of labor, and you find already about 80 or so contributions. We aim at about 500 policy pieces which for focused important issues have hopefully all the relevant arguments and answers in a very particular form. And what is the form? It's it's all part of these contributions follows the standards for decision makers as we see them. There is reliability, so these should be reliable and credible reports. There is neutrality, a complete and unbiased list of arguments, pro and con for the issue. It has to be easy to access. So it should be clear, short, and digestible, and also easy to handle. You may think that's quite a lot. So if we look at the ease of access and the reliability, we have this kind of trade-off, and we have already products which come close to that. Some of them are easy to access, and but maybe not so reliable, but others are very reliable but not easy to access. So to the right lower bottom, you have scientific papers. Yes, well, they might be very reliable, but not easy to understand and to read, even for other scientists who are not in the field. There are, of course, policy briefs which are produced already for governments. All governments have scientific support staff, and they're writing policy briefs. They might maybe also a bit too heavy. There are think tanks who are pushing for arguments. IZA is also something like a think tank, or Brookings. Well, this is more reliable than others, also more accessible, but not perfectly what we want to have in mind. And then there are lobbies, which may be very easy. You can read what lobbies produce, but they are maybe not so reliable because lobbyists are sometimes providing the evidence, but not always. I'm not saying that lobbyists are cheating, but they have, of course, lobbyists have their interests in their hands. So we want something what is upper right, and that's where the policy briefs of IZA are there. What we do, that's a big challenge. When we are now for 3 years on the market producing that, so we are just recently have, a few months ago in Washington, have so to speak, brought this officially to life, launched the project. There are many challenges for authors and editors. It's not easy to define a clear topic with a policy relevant question which can be answered in a limited amount of pages and where we have sufficiently all the arguments presented. Then judge the status quo and evaluate existing empirical evidence is not easy. In a way, you want to have a meta study of this field you are looking at, and that's basically what has to be done. And then we have to filter the crucial key findings of the existing research. Often there is knowledge, but the quality of the knowledge is of different quality, of different level. Sometimes the methods which have been used, or the data which has been used, is of lower quality because there is nothing better, or because the authors couldn't do better at that time when the thing was produced. So there is the challenge to filter all that information for the policymaker. Now we have, after many consultations, have decided to produce so-called 10 pages. Yes, 10 pages. This means articles, briefs who are 10 pages long. When you print them out, you can. All of that is also freely available on the website.
and there are many instruments, but you also can print it out. I guess you can give it to a policymaker or to a media person or to even students, I'm sure, are already consuming that product heavily. So there are 10 pages, and the most important page is the first page. The first page should provide you with all relevant information already about the whole topic. Now, what is on that page? There is, of course, a title and keywords, which gives you a first information. Then there is a teaser, which also can go through Twitter to the world. It's short, which warms you up with a controversial idea typically. Then there is something what we call the elevator pitch. It's like you're in by chance you're in the elevator with the minister, yes, and you have 10 seconds or so to explain him why this is important, why he should listen, yes, and that's a very, you can understand that policy makers are happy to be approached in an elevator and to learn in 10 seconds what all this is about, but it's very difficult for scientists to provide that message to a policymaker. That typically we cannot do that. That's a very hard part for us to write. Then we have positive and negative key findings. Typically there's a hypothesis. Do minimum wages help to fight poverty? Yes or no? Yes. There is maybe an empirical clear answer. Yes. But also maybe the answer we do not know. There might be reasons behind, and we want to see the arguments, pros and cons, why it doesn't work or why it works. And then finally, we have author's main message. What is his key punchline he want to the policymaker should take with him or her? Now that is something even a minister can read, yes, maybe during breakfast or in the train or plane when he has a few seconds time. He may not read the rest of the article, but we hope that many of the staffers and also the journalists and people in business who have to make decisions look deeper in that. Now, the main part is 8 pages, yes? 8 plus 1 is 9. So on these 8 pages, there's a motivation, there's a discussion of the key findings you have seen on page 1. Then there is a paragraph on limitations and gaps. And then there is a summary and again policy advice. This is all comes all with a number of pictures. By the way, also on the first page there is a picture which signals also the main finding of the piece. And the last page is more for the experts, yes, for the scientists. There is first there are up to 10 key references, and there is on top of that further readings where the further readings section which gives policymakers a chance to read more about this topic if she or her has an interest in doing so. Now, there are lots of special features. As I say, a free website which will have to further develop that. What you see is just a start, but it's already in a very nice form. You have lots of additional material like evidence maps. Where does the finding come from which countries? You have biographies and pictures. We have discussions with experts. There are newsletters and social media links. We transport this information to social media. And so on. And there will be, of course, links between the contributions and to other websites. Yes, as I said, the final product is online, but it also will be a book in a couple of years, also an e-book. We will have at least 500 English language contributions over the next years. See this as a kind of policy-oriented journal, which tries to communicate knowledge to the wider society. That is what we have in mind. And we have strong partners
You know that we work with the World Bank. We have launched the whole thing at the IMF last year. We have the Jobs Knowledge Platform supporting us. And there's also Bloomsbury, our media partner and the publisher. Bloomsbury is the publishing house of Harry Potter. Well, Harry Potter, that's a nice symbol. We want to be something like the Harry Potter of labor and development economics, and hopefully we are not aiming too far, but at least we have a partner who knows how to publish in that other field of relevance for society. Now, of course, we have an editorial board. I don't want to go deeper into that. 10 editors and many co-editors and lots of referees and writers. All the articles are also rewritten by writers, experts who know how to write an article to make sure that a Nobel Prize winner can write what he knows in the way that the wider public understands. So, okay, there are lots of interesting examples here. We don't have really the time to go deep in that field, but I think for Latin America and for Peru, there are a large number of very interesting articles which have to do with the challenges which are present here. So I don't use or misuse my time here to go deeper in it, but on regulations, on good jobs, on minimum wages and poverty and social protection programs for women, on child labor, just to name a few of the words, the catchwords here. Unemployment compensation systems are already online, so I invite you to surf when you come home today on your computer. Okay, now this is how it looks when you go to wol.iza.org. Yes, the other possibility is to go to IZA, and there's a click, so the acronym is World of Labor, wol.iza.org. Then you're on this page, and you see that there is typically a featured article. Here is, do responsible employers attract responsible employees? That's more or less daily. We have a new article now coming on. And there is a new section, well, I recently discussed here, Klaus Zimmermann advises Ian Duncan Smith. This is the British Labour Minister, so we had a discussion in Berlin recently about welfare migration in Europe, so it was a very hot issue, or is a very hot issue there. And there are all types of possibilities to go into articles, news, events, and so on. Now, that's basically it. This is the IZA World of Labor. I'm happy that we have today the chance to demonstrate together with the policymakers of Peru the usefulness of that approach, and I'm very happy that we will learn a lot about the Peruvian labor market and the economy, which looks from outside very good. So we want to understand better what the challenges are here, in particular in the area of informality. So we are here to learn, but also try to understand how the knowledge we can provide now already or also in the future, how this can help, how we can help. And hopefully these debates are also useful for many of us to generate new ideas for topics which are helpful for the praxis. So it's not we want to impose the relevant topics. It's the policy world who has to indicate where are the challenges. And so this debate in the morning, I'm sure, will help us to develop our instrument. Thank you very much for your interest, and I'm stopping here.
profesor Gustavo Yamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, quien moderará la sesión El link entre las habilidades y el mercado laboral. Muy buenos días con todas y con todos. Saludo la presencia de las autoridades del gobierno peruano, el ministro de Educación, doctor Jaime Saavedra, el viceministro de Promoción del Empleo, Edgar Quispe, autoridades del Banco Mundial, de la OSD, del BID. Muchas gracias y participantes de esta conferencia, que es comprensible que aguantar 3 días seguidos una conferencia académica no es fácil y les agradecemos mucho su presencia. En este conversatorio, en la primera parte, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera parte empieza con una presentación del ministro Saavedra sobre las reformas que se están haciendo en el mercado educativo y su relevancia, sobre todo en el caso de la educación superior y universitaria, su relevancia para tener una fuerza laboral más calificada, más pertinente para los retos que tenemos como país de encarar. Por ejemplo, estamos tratando de ser miembros de la OSD. Me piden que pare porque estamos, ¿no?, old fashion style. Ahora voy a dar la bienvenida al ministro Saavedra para que haga su presentación. Quisiera comentarles que en realidad es un gran honor y por otro lado es una oportunidad única, porque como la mayoría de aquí sabe, el ministro Saavedra es un labor economist, ¿no?, graduado conmigo en Columbia. Fuimos un poco pioneros en estos temas de economía laboral en el Perú, y es una gran oportunidad que ahora tenemos de generar mejores vínculos entre el mercado laboral y el sistema educativo para los fines de desarrollo que tenemos, ¿no? Entonces, es un gran placer para mí darle la palabra al ministro Saavedra. Efectivamente, con Gustavo empezamos a trabajar estos temas desde el año 90 y pocos, cuando estábamos estudiando en Columbia, pero bueno, ahora me toca estar en este otro rol, y quería más bien compartir con ustedes algunas ideas respecto de la coyuntura política en la cual estamos en este momento, que tiene implicancias muy importantes sobre el mercado de trabajo, que tiene implicancias muy importantes sobre las habilidades futuras de nuestros trabajadores. Pero justo, no sé cuántos de ustedes han estado siguiendo en estos 2 días o 3 días que han estado en Lima, pero durante los últimos 2 años se ha estado discutiendo aquí en el país una nueva ley que regula las universidades, y esa ley se ha aprobado el día de ayer. Y es un cambio en realidad fundamental para el proceso educativo en el país, porque la universidad en el país durante los últimos 30 años, digamos, se ha desarrollado de una manera muy sui generis. Es un mercado que no ha tenido básicamente ninguna regulación en los últimos 30 años. Y esa falta de regulación ha generado que tengamos un sistema universitario extremadamente heterogéneo. Ustedes están viendo solamente la punta del iceberg acá en el sistema educativo. No todas las universidades del Perú son como estas. Es más, la mayor parte de universidades en Perú no son como estas. Como decía, no todas las universidades son como estas. Lamentablemente hay muy pocas universidades peruanas en los rankings internacionales. La universidad pública sufre en muchos casos de problemas de gobierno interno. En algunas universidades públicas han habido escándalos desde el punto de vista de corrupción. Hay una evidencia muy grande de un bajo nivel en términos de la calidad, ¿no?, del sistema educativo en promedio. Y al mismo tiempo, en particular en el mundo privado, es extremadamente rentable. Es una inversión muy rentable. Lo que nosotros hemos visto en los últimos 10 años es un crecimiento muy acelerado de la matrícula en la universidad pública en el Perú. Hemos pasado más o menos de los últimos 10 años de 400.000
personas matriculadas en las universidades a casi 1 millón. El número de universidades se ha casi duplicado en los últimos 10 años. Y eso, en gran medida o casi en su totalidad, se explica por una expansión de la universidad privada. Esa expansión de la universidad privada ha sido por 2 factores. Uno, por una ley de finales de los 90 bastante permisiva en términos de la posibilidad de invertir en el sistema educativo superior, y luego de eso por el proceso de crecimiento económico que hemos tenido como país, ¿no? Entonces, ha habido un crecimiento muy grande de la matrícula privada. Eso explica casi la totalidad del crecimiento, pero como decía antes, la calidad de esa expansión ha sido muy heterogénea. En parte esto se dio porque hemos estado en un esquema básicamente de un mercado que ha estado autorregulado, ¿no? El sistema de regulación o de gobierno de las universidades estaba basado en una asociación nacional de rectores, en el cual teníamos básicamente al regulado como regulador. Entonces, este ha sido el sistema que hemos tenido en los últimos 30 años, a pesar que que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Básica, y la Ley General de Educación mencionaban y mencionan que es facultad del Poder Ejecutivo el definir la política nacional de todo el sistema educativo, no de la educación básica, sino de todo el sistema educativo, definir las normas y evaluar el cumplimiento de esas normas. En ese sentido, lo que ha habido en la Universidad Peruana es una autonomía malentendida. La Constitución también dice que las universidades son autónomas desde el punto de vista académico, pero es una autonomía que se tiene que cumplir en el marco de la ley. Entonces, la pregunta para nosotros como Ejecutivo, ¿no?, era ¿qué hacer ahora? Y la propuesta del Ejecutivo es justamente recuperar ese rol rector, ¿no?, de la educación superior, acabar con esta autonomía malentendida y entrar a un proceso de regulación sana y eficaz, ¿no?, de este mercado. Como economistas, ¿este es un mercado que se debe regular?, ¿no? Y la respuesta es sí, este es un mercado que requiere regulación, ¿no?, porque la información es asimétrica, ¿no? El joven solamente va a saber cuál es el resultado de la inversión que está haciendo en términos de tiempos y dinero, mucho después que consumió ese servicio. La universidad tiene muchísimas externalidades que van más allá del mercado educativo mismo, y ya desde el punto de vista más allá de la economía, es un momento en la vida de un joven que si no está bien utilizado se pierde para toda la vida. Nadie vuelve a tener entre 18 y 23 años, y si la decisión que tomó en ese momento por falta de información o por información incorrecta fue una decisión equivocada, nadie le va a devolver esos cinco años, aun cuando pueda volver a entrar a la universidad. Entonces existe un conjunto de razones por las cuales este es un mercado en el cual se requiere algún tipo de regulación, y tenemos que tener nosotros como Estado, tenemos que cumplir con el deber de asegurar el derecho que tienen todos los jóvenes de una educación de buena calidad. Y la pregunta entonces que nos hacíamos era cómo pasamos de este extremo en el que estábamos de la autorregulación, pero cómo aseguramos que no nos vamos a otro extremo en el cual se sobreregula, o otro extremo en el cual se entra, se tiene una injerencia más allá de lo necesario en el gobierno de las universidades. Entonces, a lo que se ha llegado como una propuesta ahora en el Ejecutivo y lo que está plasmado en esta ley, digamos, eso es un balance. Es un balance en el cual, por ejemplo, el gobierno y la rectoría académica, en el caso de las universidades, el gobierno interno de la universidad privada está en función de los estatutos de esa universidad privada. Y por otro lado, en relación a lo que se define, a los estándares básicos que se deben definir para una universidad, lo que hemos establecido es la creación de una superintendencia, en la cual hay un rol mucho menor para el Poder Ejecutivo, ¿no? Una superintendencia que tiene un consejo directivo en el cual hay 2 personas del Poder Ejecutivo, una persona es representante del Ministerio de Educación y es el superintendente, y otras 5 personas que son nombradas por concurso público. Y esas 5 personas son personas que tienen que estar vinculadas al ámbito académico, porque son
profesores de universidad pública o privada, o investigadores de centros de investigación públicos o privados, o gestores públicos o privados, que son nombrados por concurso público, que están relacionados al mundo académico, pero que no ejercen un cargo directivo en las universidades. Solo para aclarar la última parte, esas 5 personas nombradas por concurso público pueden pertenecer al sector público o privado, pero tienen que estar ligados al ámbito académico. Ahora, un punto central entonces de esta superintendencia que se plantea en esta ley es el establecimiento de estándares básicos de calidad que toda universidad en el país tiene que cumplir, ¿no? Obviamente va a haber un proceso de adecuación en el tiempo para las universidades que ya existen, pero es muy importante para nosotros asegurarnos que todas las universidades en el país tienen un estándar básico debajo del cual simplemente esas carreras no deberían poder operar. Porque un objetivo central, ¿no?, de la propuesta de ley es asegurarnos el derecho que tiene todo joven de tener una educación de buena calidad. Y la propuesta, solamente ya para finalizar, la propuesta del Ejecutivo es que nosotros tenemos que tener como país una política nacional para mejorar la calidad de la educación superior universitaria. Y esta política va más allá de lo que dice una ley, ¿no? La política tiene que tener un conjunto de elementos, ¿no?, que nos permitan avanzar como país para mejorar la calidad de la educación superior universitaria. Y cuando hablamos de una política, estamos hablando de al menos 4 elementos o 4 ejes en los que tenemos que trabajar como país durante los próximos años, algunos de los cuales requieren ley, otros no requieren ley. Y esos 4 elementos es: 1, sistemas de información; en segundo, políticas de fomento a la calidad; en tercer lugar, acreditación; y en cuarto lugar, el establecimiento de un proceso de licenciamiento, esos estándares básicos de los cuales mencionaba hace un momento. Entonces, para resumir a lo que estamos avanzando con esta etapa que hemos dado, uno es la importancia de recuperar el rol rector que debe tener el Estado respecto a la educación superior universitaria. Segundo, esta ley nos da un marco para el establecimiento de un conjunto de políticas de fomento, ¿no?, a la acreditación y a la mejora de la calidad de la educación superior. Y en tercer lugar, nos permite la creación de una institucionalidad nueva, ¿no?, que nos permita supervisar la calidad, ¿no?, que nos permita establecer y monitorear que existan estándares básicos que toda universidad pública y privada en el país debe de cumplir. Y establecer esta institucionalidad es un reto que va a ser muy complejo, ¿no?, porque crear una institución reguladora, ¿no?, que permita justamente ese balance entre estándares básicos de calidad, pero que al mismo tiempo no permita, ¿no?, una universidad que sea innovadora, que sea un espacio de creación científica, un espacio de reflexión científica y de reflexión política. Lograr ese balance es complicado. Generar una nueva institución reguladora es un reto muy complejo, pero el país ha sido capaz de hacerlo. Tenemos instituciones reguladoras en distintos mercados que funcionan bien, que han podido tener un rol adecuado de regulación, pero al mismo tiempo de promoción en sus respectivos mercados. Entonces es un reto para el país, pero es un reto que hemos sido capaces de enfrentar en el pasado. Y ese reto es un reto que tenemos que enfrentar como país, y es algo que le debemos a nuestros jóvenes. Le debemos nosotros como país asegurar que tienen todos el derecho de tener una educación superior de buena calidad. Muchas gracias. A continuación, un panel de media hora. Invito acá a la mesa, o ya no digo a la mesa, a la sala, a Klaus, a Stefano y a Edgar, por favor, para que nos acompañen en esta sala. Esa es la siguiente. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Edgar Quispe, viceministro de Promoción del Empleo, para que nos dé su impresión desde el sector trabajo, desde el mercado laboral, de cómo este tipo de reformas en la educación superior pueden contribuir a un mejor funcionamiento también del mercado laboral en el país.
Luego le daremos la palabra a Klaus Zimmermann, director de ISA, para que nos dé la experiencia desde afuera, desde el resto del mundo, de cómo se debe hacer estos vínculos entre el mercado laboral y el mercado educativo en un momento en el que estos sectores requieren mucha vinculación. Y luego le daremos la palabra a Stefano, que como director de la OSD tiene una vastísima experiencia mirando también cómo hacen los países desarrollados, ¿no?, para ir adaptando a este sistema educativo que tradicionalmente, pues, estamos acá en una universidad, somos relativamente lentos para reaccionar a los cambios, para ponernos, acá en el Perú decimos, para ponernos las pilas, para tener una velocidad que nos demanda el mundo productivo, pero que no necesariamente en 800 años hemos tenido ese tipo de velocidad. Y perdón si dije mucho, pero esta es un poco la idea del panel. Por favor, les pediría breves intervenciones de unos 5 minutos, 8 minutos, y luego le daremos también la palabra al ministro para reaccionar a estos comentarios. A la Universidad Pacífico, digamos, por la invitación a poder participar de este evento, que de alguna manera lo que hace es vincular, digamos, la universidad, la academia, con lo que es hacer concretamente política pública, ¿no? Así es que gratos de poder estar, digamos, en este evento, ¿no? A ver, diversos estudios señalan que uno de los principales problemas y desafíos que tiene hoy día en el Perú, o sea, tenemos muchos, pero uno de ellos es enfrentar la baja calidad de la educación en general, de la universidad, y en particular la educación técnica y ocupacional. Y en verdad tenemos muchas expectativas nosotros como peruanos, que esta ley que acaba de aprobarse efectivamente apunte a asegurar la calidad de la educación y que sea de buena calidad, ¿no? Bueno, las razones que han estado detrás de esto es que la proliferación de instituciones universitarias, la dispersión de la oferta, así como el crecimiento, como lo ha mencionado Jaime, sin control en estos últimos años, son reconocidos hoy día como elementos que están en la base de la baja calidad de la oferta educativa. Entonces, lo que nosotros hemos visto estos últimos tiempos es esa desarticulación, vamos a decir, entre la demanda, digamos, del lado productivo y esta baja inserción laboral, así como el bajo rendimiento de los egresados, ¿no? So what we've seen a lot over the last few years is this increase in demand, but it's disjointed when you look at the low level of labor insertion of these graduates. Así es que la educación superior hoy día en Perú enfrenta problemas de calidad, pertinencia, observándose en algunos casos inadecuación ocupacional, al encontrar a personas que no trabajan en lo que se han formado, además con bajos ingresos o negativos retornos, digamos, a la educación recibida y una oferta formativa que no responde a las necesidades del sector productivo o a la vocación productiva de la región. Quisiera detenerme un instante, digamos, en hablar de la inadecuación ocupacional. La desarticulación entre el sistema formativo con el sistema productivo, en verdad en el país viene generando la inadecuación ocupacional, y este es uno de los grandes desafíos que actualmente enfrenta el país, ¿no? Bueno, diversas son las causas, seguro, pero una de ellas debe ser esto que Jaime ha mencionado, digamos, esta asimetría, digamos, de la información, esto que no reciben adecuadamente los jóvenes que se van a formar. Nosotros en el Ministerio de Trabajo acabamos de terminar un estudio donde indica que el 50% de los ocupados con educación superior se desempeñan en ocupaciones que no corresponden a la formación recibida, siendo los jóvenes quienes presentan tasas de inadecuación más alta, 57.6%. Bueno, a propósito de los 4 elementos de política que ha planteado Jaime, a propósito de lo que es sistema de información, por ejemplo, es importante indicar hoy día
de manera conjunta entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación, y con participación de IPAE, estamos en pleno proceso del desarrollo de lo que vendría a ser el Observatorio de Educación para el Empleo. Un observatorio que efectivamente puede proporcionar información a los jóvenes que van a tomar decisiones sobre qué cosa estudiar en el futuro. Y a propósito del mismo, estamos haciendo una serie de cambios, acabamos de modificar el T-registro, esta información que permanentemente registran las empresas. Hemos incorporado 3 variables dentro de la planilla electrónica, vinculados a la carrera universitaria, a la profesión y al año de egreso. Esto, en verdad, nos va a ayudar bastante en términos de resolver el problema de la información. Y finalmente quisiera decir, para no explayarme más, creo que el resumen, digamos, que ha hecho Jaime en su presentación, yo lo traduciría como retos que tiene hoy día en general, digamos, el Estado peruano, el Ejecutivo, digamos, y la educación. Tener este rol rector no va a ser sencillo, o sea, en verdad tenemos una proliferación de universidades a lo largo y ancho del país, pero va a costar, pero creo que vamos en el camino correcto, ¿no? Esto de tener una nueva institucionalidad igual, creo que es un reto a la que debemos enfrentarnos nosotros todos los peruanos, ¿no? Muchas gracias. Pleased to respond. Is this working? Yeah. To respond to your situation. Of course, we are far away from giving you advice on details. I would like to make 4 maybe basic key points how I see things. Now, you are starting obviously from the opposite side. If I come from Germany, yes, university education is highly regulated. We have practically no private universities and no flexibility. And we complain heavily about the limitations we have because we are not flexible to respond to the needs in the university system to make the university system competitive. Now you start from the other side. So I think I agree that you certainly need more regulations, but the idea that there is competition and that at the end education should pay, and that's an important idea you should not lose. I know you don't want to lose that, but I think it's an important idea to start. The problem we are facing around the world to make university systems competitive to the United States, but also to countries who are heavily making progress, like China, because China is the real challenger of the university systems in the world in the future, as I see that. China wants to become the world market leader for human capital in the next decades. So there is competition around the world. Europe is not really moving fast, so Latin America and Peru can make innovations. So the key elements for making progress in the university system is not so much whether it's privately or publicly organized. It's the way how the organization is made, and I think that's where you're pointing to. Competition is very important. So those people who achieve make progress should make progress because they're doing better. So we need measures, and that's what you're pointing. Measures first to measure competition. So rankings, I think, are very important. Allocation, so that students know. Does it pay academically and also with success in business? That is one thing, but certification is certainly also an important idea, that the government provides certificates, stamps, and that's what I think you were talking about, and that's something, it doesn't matter where you come from, that's also something we in Europe fight to get and to establish, with lots of challenges and problems. Now, in the context of the progress in the long term for any country's university system, I really believe it's very important to organize internationalization.
So the best of your kids in the country may want to move away, yes, and you may think that's a problem. Many of them may go to China, yes, because so there's a way, of course, to make staying attractive, but also to attract other countries' academics. So I think internationalization is, that was my third point, a very important point where to achieve progress in the long term. Now, the last point is what I'm curious to learn more about, coming from a country like Germany, which puts vocational training up front in society, where we believe that the real problem we are challenged in the future is not so much university credits, but to have people with the right vocational and practical training, being close to what business wants. So there's a global, of course, debate as scientists. We know we're all scientists here in a way, so we know that there's a global debate what is better in a flexible, changing, rapidly changing world. Do we need a general core training and we learn all this on the workplace, or do we from the beginning have also some work-related training? So I think university systems should be open to have training pacts with the industry and with business to be close to what the labor market at the end needs. So otherwise, I mean, if you look around the world, let's say there are many countries who have lots of university graduates. Spain at the moment, or Northern Africa, but no jobs, and there we have to be prepared. So that would be at this stage just my comments, far away from the Peruvian reality, but hopefully still useful. Thanks. It's also a great pleasure for me to be in this panel and to share some thought with the two ministers, and of course also with Klaus and with all of you. I think Peru is facing the same challenges that all countries, advanced economies, emerging economies, developing countries are facing. And I think a very close collaboration of the Minister of Education, the Minister of Employment is essential to deal with these challenges. And the challenge is how to build adequate skills, how to make sure these skills are relevant for the labor market, but also, let me say, how to adapt and improve the skills of those already into the labor market. Now, let me start with saying something which is actually obvious. I do not know of any country that has been able to grow rapidly and maintain strong economic growth without having made a strong investment in human capital. But I think what we see just across all countries is that there is a huge variation in the quality of education. So advanced economies have a wide range of results in our, for example, assessment of the 15 years old, the PISA review. Now we have done a similar assessment of the skills of those into the labor market, the adults. There is a huge variation on actually what people can do. And there is a lot of what they can do that has not been learned in school, has been learned into the labor market. So that, I think, it's an important point. So it's access to education, it's quality of education, but also an education system that evolves rapidly. I think Klaus made a very important point. The education system per se moves very slowly, and our economies, our labor market actually evolves very rapidly. So here, a close coordination and dialogue and sharing of information seems to be essential. And this, I think, is at all levels. It's not just a university, which is, of course, essential. All our economies are moving to a knowledge society, and we have to build high skills for those who graduate, and skills which are relevant for the labor market. But I think it's important when you look at the evolution of the labor demand, and that's, of course, we have a number of experts on the labor market. What the labor market needs is a much more diversified set of skills. If you look around countries, and you look at those countries in which unemployment among the young people is low, these are countries that have a very good tertiary level of education, high quality, and access to, but also I think a number of them have high quality technical vocational education. Coming from Europe, I think over the past 10 to 15 years, a number of European countries have disinvested in technical vocational education. The assumption was that people have to go to tertiary level of education. This is the best chance for them to have the kind of skill that the labor market needs. The problem is some of them don't reach that level, drop from the education system before,
with some level of academic skills, but not enough to really find a job into the labor market. So I think there is a big discussion in Europe and elsewhere about how to provide high quality technical and vocational education as part of the education system, as part of the offer. But I think, let me say quickly that the one way to do that is not just to offer high quality technical vocational education, but also avoid some of the stigma which are associated with technical vocational education. In Germany, correct me if I'm wrong, Klaus, for parents sending their kids to technical vocational education is absolutely normal. In my country, in Italy, or in many other European countries, is perceived to be a sort of a failure. It means that your children is not good enough to go to academic education. Now, the other point, and I think Minister Crisp mentioned that, is actually the skill mismatch. We find that over and over in all countries. You mentioned the 50% and more of people into the labor market that are not in a job for which they were trained. And this is true across a wide range of countries. It's larger among young people. And I think one of the reasons is that because many countries do not have a good system of guidance on the choice of field of study. When we look at the skill mismatch or the qualification mismatch in many countries, we see that the one big drivers of the qualification mismatch, so people doing something different from what they have studied, is because they choose a field of study for which there are not many jobs. Now, choosing a field of study is a free choice. People have to have the right to choose whatever they want. But I think providing them guidance earlier on about what are the options, what are the potential of the field of study they would like to engage on, it seems to be very important. And I think there is a big agenda there in actually helping people make the right choice, at least an informed choice. And then, of course, it will be left to them. I think another important point is beyond the technical vocational education, there is a big discussion also on how do we make sure that young people, when they enter the labor market, have developed some of the soft skills that many companies are looking for. They want the hard skills, but also they want young people or individuals that know how to work in a team, how to communicate, and so on and so forth. Now, the technical vocational, dual vocational system in Germany is one way in which through apprenticeship, you also combine school education with actually on-the-job learning. Many other countries are promoting part-time jobs among those still in the education system. You have to be careful that they don't spend too much time working and not studying, but I think acquiring this soft skill through work during the period of education, I think seems to be important, and this is a big agenda in many countries. My country, 10% of 20, 24 years old actually work while studying. In the Netherlands, in Canada, this ratio is actually 60%. So that's an important point. Let me conclude with one, I think, important point. It goes beyond, of course, the reform of the university system in Peru, goes beyond formal education. We have just completed, and hopefully Peru will join us on that, this study I was saying, the survey of adult skills. Here is a picture of what adults, 16 to 65-year-olds, can actually do in terms of literacy, numeracy, problem solving. One thing that emerged very clearly is that people learn and know much more than what is in their qualification, what was their certificate. The question is that, how do we put in place a system whereby reskilling, adaptation of skills actually takes place? How do you involve the employers in actually providing training and retraining program to their workforce? And how you actually convince and encourage the workers themselves that even if they have a job, it is important for them to adapt and improve their skills throughout the working life. So basically, how do we make lifelong learning a reality? I think this is a big agenda in most countries, which goes beyond providing good skills during the education period, but actually maintaining these skills throughout the working life. And let me stop here. Thank you. Ahora le damos la palabra al ministro Saavedra para que comente algunos de estos importantes temas que se han mencionado. Entre ellos, se ha abierto un poco más el esquema a esta relación entre educación y mercado laboral, no solo a nivel universitario alto, sino de repente a nivel ya de educación técnica, desde la educación básica, ¿no? Aquí en el Perú el tema de la educación secundaria técnica, por ejemplo, se ha dejado de lado hace mucho tiempo. Los sistemas de capacitación y ahí la relación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo tiene que ser muy fluida. Son varios temas que, para bien o para mal, la agenda del ministro nunca va a acabar.
cada vez que se acaba un tema empieza otro. Ministro, por favor. Déjame mencionar 4 temas. En primer lugar, como decía Stefano, existe una dispersión muy grande, ¿no?, en términos, por ejemplo, de la calidad de la oferta de la educación en países industrializados. Acá tenemos los 2 problemas. Tenemos los problemas que la dispersión es muy grande en términos de calidad, pero la media es muy baja, ¿no? Y eso se aplica a la educación superior y también se aplica a la educación básica, ¿no? En la prueba PISA el Perú salió muy mal en la última ronda, pero a pesar de ese nivel tan bajo encontramos una varianza muy grande al interior del país, ¿no? En la evaluación censal, por ejemplo, de los estudiantes de educación básica, y la encontramos, o sea, en el outcome, pero lo encontramos también cuando tenemos algún indicador de calidad de la educación, tanto básica como superior. Entonces tenemos los 2 retos. Tenemos el reto de mejorar la media y de reducir esa varianza. Ahora, el tema de sistemas de información es un tema absolutamente crítico. Y va desde por eso cuando yo decía que como país tenemos que avanzar en términos de política nacional, uno de los ejes de esa política nacional para la educación superior es mejores sistemas de información. Y en parte el tema de sistemas de información es, por un lado, la necesidad que tienen los jóvenes de poder tener mayor información más desagregada acerca de las características de las universidades. Y eso no lo tenemos de manera sistemática. Y segundo, tampoco tenemos, y es algo que se puede hacer, es que los jóvenes sepan cuál es la empleabilidad y la rentabilidad de estudiar en una determinada carrera en una universidad respecto de otra, ¿no? Es algo en lo que tenemos que avanzar como país. No es imposible hacerlo, se está avanzando, como decía el viceministro, en esa área, pero es una información que lamentablemente los jóvenes no han contado en el pasado aquí en el Perú. La inexistencia de esa información y estos problemas de estigma social, como mencionaba Stefano, han llevado a que no solamente se hagan malas inversiones desde el punto de vista de las familias y de los jóvenes en determinadas carreras, en determinadas universidades, sino que además la cantidad de jóvenes que en términos de educación postsecundaria va hacia la universidad es mucho mayor de lo necesario para el país y de lo óptimo para el país. Los flujos deberían ser mucho mayores hacia la educación técnica. Y eso no pasa en parte por un problema un tema de información, pero también pasa porque desde el punto de vista de los que ofrecen, de los promotores de educación superior, ven que es mucho más rentable promover o invertir en ofrecer carreras universitarias de bajo costo que en carreras técnicas cuyo costo en términos de la inversionista privado o público es muchísimo mayor. Y para cerrar, el tema que mencionaba Klaus de que hay que mantener la competencia, ¿no?, en el sistema educativo. Y es cierto, o sea, Alemania viene del otro extremo, ¿no? Y a veces los países vienen del extremo que están siendo sobreregulados en un mercado. Nosotros venimos del otro extremo, del extremo de haber existido solamente una autorregulación en el mercado de educación superior universitaria, y tenemos que movernos a ese balance, a ese justo medio, ¿no?, en el cual se regula un mercado, se supervisa estándares básicos de educación, pero al mismo tiempo se asegura que en primer lugar no se toque la autonomía universitaria, no se puede tocar la autonomía de cátedra, y yo siempre doy como ejemplo, ¿no?, que por ejemplo una cosa que una superintendencia o un organismo regulador no debe de hacer es aprobar los planes de estudio de una carrera en particular. Y eso es algo que lamentablemente hoy día en el Perú hacemos en la educación técnica. En la educación técnica, el Ministerio de Educación tiene que aprobar los planes de estudio y la currícula exacta de los institutos superiores tecnológicos. Y esa sobreregulación ha tenido un impacto negativo sobre ese mercado. Entonces, por eso digo que regular bien es complicado, ¿no? Es lograr un balance, ¿no?, que nos permita asegurar una calidad básica para todos,
pero al mismo tiempo asegurarnos que las condiciones para la inversión, tanto el sector público como el sector privado, se mantengan. Bueno, yo creo que hemos tenido un excelente panel, y sobre un tema de muchísima actualidad, pero como ven, y acá hay muchos estudiantes, esta es la vida real, y la teoría económica, los principios nos ayudan mucho a entender diversos mercados, no solo los mercados tradicionales, la macroeconomía, sino también un mercado tan importante para el desarrollo como es el mercado educativo, en su fase básica y superior. En ese sentido, yo creo que este panel ha ayudado mucho a acercar la academia con el policy making, y quisiéramos agradecer muchísimo la presencia del ministro Jaime Saavedra y del viceministro Edgar Quispe, y de nuestros colegas expertos mundiales, Klaus y Estefano, por hacer de este panel una experiencia muy, muy rica. Los invitamos ahora a un coffee break, espero suculento, aquí afuera en el jardín, y luego a las 11 reiniciamos con un panel más técnico en detalle de programas activos del mercado de trabajo y los temas que han quedado como todavía por desarrollarse, como es el tema de la capacitación laboral de grupos como los jóvenes. Muchísimas gracias.